अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पहले पाकिस्तान से कुछ खबरें हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में तशद्दुद के 2 ताज़ा वाक़यात में 7 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से फाटा इस्लाहात का बिल जुमेरात को भी कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जा सका, जिस पर हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने एक मरतबा फिर ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट किया है। आलमी बैंक ने तवानाई और सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को 82 करोड़ 50 लाख डॉलर के कर्जे की मंजूरी दी है। और आलमी खबरों में फिलिपाइन के साहिली मुहाफिजों ने बताया है कि कश्ती जिस पर 251 मुसाफिर सवार थे, जुमेरात के रोज एक दूर दराज जजीरे में डूब गई। हलाकतों की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में ओहदेदारों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने जानबूझकर अपनी कार राहगीरों पर चढ़ा दी और करीबन 19 अफराद को जख्मी कर दिया। ओहदेदारों ने इस वाक़े का ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं बताया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस में उनके रिपब्लिकन साथियों ने टैक्स इस्लाहात के बिल की मंजूरी का जश्न मनाया, जो ट्रंप के ओहदे सदारत की पहली अहम कानून साजी है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बुध के रोज ऐलान किया है कि वो चौथी मर्तबा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे। और खबरें अब तफसील के साथ। सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद जलील। उनसे पूछते हैं कि खबर है कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जी जलील साहब, ये बताइएगा कि क्या रिपोर्ट है आपके पास इस बारे में? पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आज जुमेरात को मामूल की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद से मुतसिल जो अफगान इलाके हैं, वहां शिद्दत पसंद दाइश की मौजूदगी के बारे में उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए काबुल हुकूमत से इस शिद्दत पसंद ग्रुप के मुबैना ठिकानों को खत्म करने का मुतालबा किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने यह भी कहा कि दाइश का मसला जो है वो बढ़ रहा है, और उन्होंने अफगानिस्तान में दाइश की मुबैना मौजूदगी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान हुकूमत और अमेरिका से दाइश के मामले पर सरकारी सतह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद के करीब वाक़ पख्तिका, निमरोज, नंगरहार और बदख्शां के अफगान सूबों में दाइश के ठिकानों से मुतल्लिक अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे मुतल्लिक वो अफगान हुकूमत को आगाह भी कर चुके हैं। और उन्होंने अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान में तैनात रेज़ोल्यूट सपोर्ट मिशन पर भी जोर दिया कि वो दाइश की महफूज पनाहगाहों को खत्म करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब गुज़श्ता हफ्ते ही बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक चर्च पर दाइश के मुबैना खुदकुश हमलावरों के हमले में 9 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। और वह हफ्ते के अवाइल में काबुल में वाक़ई अफगान इंटेलिजेंस के दफ्तर पर भी दाइश के आवरों ने एक हमला किया। तो इसके बारे में जो मुबस्सरीन का ये कहना है, हमारी जो पाकिस्तान की एक सीनियर साथी है और अफगान अमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ जई से भी इसके बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये दाइश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के दूसरे मुल्कों के लिए भी एक खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में होने वाले कई हमलों में दाइश ने जो जिम्मेदारी कबूल की है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो हमले हुए हैं और दाइश ने अगर उनकी जिम्मेदारी कबूल की है तो इससे मुराद ये भी है कि पाकिस्तान में भी उनके हामी और सहूलतकार मौजूद होंगे, इसलिए पाकिस्तान को उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसके लिए जरूरी होगा कि पाकिस्तान के पास अच्छी और बारवक्त मालूमात भी हों। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई अफगान ओहदेदारों का बयान भी आया है, इस बारे में कोई रद्द अमल जाहिर हुआ है?
افغان عہدیداروں کی طرف سے جو پاکستان کے تازہ بیان پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم افغان حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ شدت پسند داعش کے خلاف افغان سیکورٹی فورسز بھرپور کارروائیاں کرتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف جو افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج بھی داعش کو ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتی رہی ہے، جن میں داعش کے کئی جنگجو بھی مارے گئے۔ بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے محمد جلیل اسلام آباد میں جو تفصیل بتا رہے تھے اس خبر کی۔ اور کچھ دوسری خبریں، حکومت کی طرف سے فاٹا اصلاحات کا بل جمعرات کو بھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا، جس پر حزب مخالف کی جماعتوں نے ایک مرتبہ پھر ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ فاٹا اصلاحات سے متعلق مسودہ قانون آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، لیکن جمعرات کی صبح جب ایوان کی کارروائی کا آغاز ہوا تو یہ بل ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نوید قمر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت نے اس معاملے کو ایجنڈے میں شامل کیا تھا، لیکن پراسرار طریقے سے فاٹا اصلاحات کے بل کو ایک بار پھر ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ عالمی بینک نے توانائی اور صحت و تعلیم کے شعبوں میں اصلاحات کے لیے پاکستان کو 82 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے قرضے کی منظوری دی ہے۔ عالمی بینک کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس قرضے میں 42 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا NTMP بھی شامل ہے، جو بجلی کی ترسیل کے نظام کو جدید بنانے کا قومی منصوبہ ہے۔ اور فلپائن کے ساحلی محافظوں نے بتایا ہے کہ ایک کشتی جس پر 251 مسافر سوار تھے جمعرات کے روز ایک دور دراز جزیرے میں ڈوب گئی۔ کوسٹ گارڈ کے ترجمان نے بتایا کہ امدادی کشتیاں اور ہیلی کاپٹر اس جزیرے پولیلو میں بھیج دیے گئے ہیں، جو مینیلا سے 70 کلومیٹر دور ہے۔ یہ فیری جو قیزان صوبے سے پولیلو کی طرف سفر کر رہی تھی جب یہ طوفانی موجوں کی نظر ہو گئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جانی نقصان ہوا ہے، لیکن تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ میلبرن آسٹریلیا میں عہدیداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے جان بوجھ کر اپنی کار راہگیروں پر چڑھا دی اور قریباً 19 افراد کو زخمی کر دیا۔ اس واقعے کا دہشت گردی سے ربط ثابت نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ان کے ریپبلکن ساتھیوں نے ٹیکس اصلاحات کے بل کی منظوری کا جشن منایا، جو ٹرمپ کے عہدۂ صدارت کی پہلی اہم قانون سازی ہے اور کامیابی ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے لان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم امریکہ کو عظیم تر ملک بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ان قانون سازوں کا نام لیا جنہوں نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جن میں سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے قائد مچ میکونل، ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن اور نائب صدر مائک پینس شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آج بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ صدارتی انتخاب میں حصہ لیں گے۔ یوں انتخاب جیتنے کی صورت میں ان کا دور اقتدار سن 2024 تک بڑھ جائے گا۔ پوٹن سن 2000 سے ملک کے سربراہ چلے آ رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔